akan ditinggalkan pertanyaannya di kolom chat nanti. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wallahu taala a'lam. Baik, silakan yang urutan pertama, talaki Baik, yang laki pertama, Ibu Rika mau nggak melanjutkan mutlofifin 21. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Baik. Rika, surah Al-Mutaffifin ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Ala araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum. Khitamuhu Khitamuhu, khinya pendek. Khitamuhu misk. khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Ainan yashrabu biha muqarrabun. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun. Amanu yadhakun. Amanu yadhhakun. Ya. Wa idza marra bihim Marru. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila alihim qalabu faqihim. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Fa yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Minal kuffari yadhakun. Minal kuffari yadhhakun. Ya. Ala araiki yanzurun. Hasuwibal kuffaru makanu yaf'alun. Baik, Ibu Rika, barakallahu fiik, jazakillah khairul jaza. Insyaallah pertemuan selanjutnya dilanjutkan ke invitor. Makasih Pak Ustadz. Afwan. Enggak, selanjutnya dengan Ibu Tati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suaranya jelas? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Fatihah tadi masih. Ibu Tati masih Al-Fatihah Al-Fatihah ya. Pertemuan baik. keberapa hari ini, Bu Tati? Hari kedua ya. pertemuan kedua Kedua Pak ya. Ustadz. Ya, Baik, suara silakan. saya masih terdengar Pak Ustadz. Agak sedikit putus-putus ya. Putus ya. Apa saya pakai headset soalnya. Sekarang bagaimana? Iya, sudah lumayan. Sudah lumayan Silakan. ya, baik. Ya. Saya mulai ya.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Ha tenggorokan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan diulangi, Bu Tati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, kurang terdengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Arro. Arro. Ro-nya jangan sampai banyak terjadi getaran. Arro tidak. Arro. Arro. Ar-Rahmanir Rahim. Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Iya. Maliki yaumiddin. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanas nas sinnya Nas sin ya ada hamesnya maka dimaksimalkan dulu desisnya. Wa iyyaka nasta'in. wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi diulangi. Iyyaka Wa enggak iyyaka dari awal. nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas itu juga sama. Huruf shad yang punya desis, maka maksimalkan desisnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal Siro ladzina sirotol sirotol siratal ladzina an'amta alaihim. An jangan sampai kecampur dengan huruf ain. An'am enggak. An'amta terlihat jelas perbedaan pengucapan huruf nun dan huruf ain. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Diulangi siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi. Jadi nggak boleh diseret. Apalagi terjadi qalqalah. Enggak. Maghdubi. Maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Walau ini la jadi tebal. Tadi Ibu Tati baca jadi tebal. Walad enggak wa. Wala
La tipis. Wala dhalin. Yang mana huruf tebal di sini hanya satu huruf, huruf do saja. Yang lain tipis. La tipis, wa tipis, kemudian li itu juga tipis. Wala dhalin. Diulangi. Wala dhalin. Waladhdallin. Sekali lagi. Waladhdallin. Oke, tahan Ibu ya. Ini namanya mat lazim. Jadi ketika lam yang bertasydid maka sepatutnya ditahan ya, sepatutnya ditahan. Waladzol. Itu yang maksud saya ditahan di situ. Maksud masuk ke dalam lam yang bertasydid. Dolin. Jadi jangan nggak langsung dilepas. Dolin. Enggak. Dolin. Diulangi sekali lagi. Waladhdallin. Oke, sekali lagi Bu Tati dari ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Oke, secara keseluruhan ada progres bacaannya Bu Tati, tapi insya Allah akan kita review kembali di beberapa pertemuan ke depan karena nggak mungkin sekali benar terus kemudian ke depan kita langsung bisa konsisten. Biasanya konsisten itu akan datang bacaan yang benar ketika setelah 2, 3, 4, 5 kali review baru kita konsisten dalam membaca yang benar. Maka insya Allah di pertemuan selanjutnya masih Al-Fatihah. Berarti ya, insya Allah kita review lagi, murojaah lagi di beberapa pertemuan ke depan. Ketika sudah mantap nantinya, sudah tidak ada lagi yang apa namanya, yang kesalahan, kekeliruan. Nah, insya Allah baru dilanjutkan ke surah surah pendek. Barakallahu fiq Ibu Tati, jazakillah khairul jaza. Mangga Nomor Ibu, 3, Ibu nomor Meli. 3 Meli. Iya, Bu Meli, mangga. Dengan Ibu at-takwir. Meli, silahkan Ibu Meli. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Meli. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat. Syamsu. Sya dengan Sam. sa harus beda ya. Idza syamsu. Idza syamsu kuwirat. Iza sam. Idza Iza itu syam. sya. Ya, Iza syam. iya. Iza syamsu kuwirat. Oke. Oke. Wa idzan nujumu. Bener ya? Wa Iya benar. idzan wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan jibalu suyirat. Wa idzal isyaru utilat. Oke. Uti Wa itu huruf to yang tebal. tuh, tuh. Uti, uti, Oh iya, utilat, Ain ya. utilat Stres itu saya to. kalau lihat Ain. Kenapa? Oh, iya nggak masuk terus. Oh, Karena hati-hati utilat huruf A ini juga dia sebenarnya huruf Ain. tenggorokan, tapi ketika diucapkan Oh, kebanyakan oh, orang keluarnya dari suara hidung. Padahal tidak ada oh iya, ngaruhnya sama hidung. oh iya. Enggak ya, Oh, bukan A, oh, tapi oh, ya. Ut, Oh, tilat. tilat wa Diulangi. iza wa iza isaru Aisha, utilat. Aisha, Aisha, Aisyaru.
Wa iza isyaru utilat. Oke. Mending. Oke. Lumayan, not bad. Wa iza wuhusyu husyirat. Oke. Wa iza biharu sujirat. Suji. Nah, ini tasydid. Sujirat. Wa iza bi wa iza biharu sujirat. Jangan langsung dilepaskan, Sujirat. Bu Meli. Sujirat. Jadi ada tempo yang harus Sujirat. dipertahankan dulu. Iya, betul. Suj. Ulangi. Wa iza wa iza biharu sujirat. Iya, Kurang. lanjut. Wa idzan nufusu juwizat. Suzuwi. Suzu. Suzuwi. Suzu. Iya, ini sa dengan za. Berdekatan. Makhrajnya berdekatan. Suzu. Suzu. Wa idzan nufusu zuwijat. Iya ngebelit. Wa idzan nufusu zuwizat. Oke, hampir benar, tapi belum benar. Hampir ya. Zuwi, Suzu wijat. zuwijat. Ya, Zat. bukan zat. Zuwijat. Zuwizat. Ulang. Wa Ya, ulang. idzan nufusu zuwizat. Oke. Oke lah. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin Kan kutilat. Hah? kurang ditekan. Biayyi kurang Oh ditekan. iya. Ya, ada. Biayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin kutilat. Lanjut. Wa idza suhufu Hu, nusyirat. hati-hati tidak panjang. Hu-nya Oh pendek. iya. Suhufu. Iya, iya, iya. Wa idza suhufu nusyirat. Bagus. Lanjut. Wa iza sama. Mhm. Masukkan langsung dalam sa. Wa idzas. Ya. Wa iza sama ukushitot. Ya. Wa iza jahimu su'irat. Su'airat. Su'airat. Ini a-nya nih. A-nya yang tasydid. Jadi yang ditahan adalah ainnya. Su'airat. Su- Su'airat. Wa idzal jahimu su'airat. Wa iza jahimu su'irat. Salah? Nah, belum Ada ada tasdid tasydidnya. ya. Su'airat. Su'irat. Jadi kayak ada storage di dalam tenggorokan yang suara itu kita simpen di storage itu ketika belum dilepaskan huruf ainnya. Nah, itu ditahan dulu. Su'irat Su, wa su, idzal jahimu su'irat. su'irat. Ah ya. Su'irat. Su'irat. Su'irat Lalu jadi hilang nih mana tadi? Oh ini. wa idzal Wa jahim. iza jahimu su'irat. Salah ya? Belum. Fair aja ya? Su, Su'i. tapi nggak Coba. panjang. Su, Enggak dipanjangkan. wa, wa iza, Su'i. wa iza jahimu su'irat. Su'irat. Nah, tahan aja Su, sebentar. su, Su'irat. su'irat gitu tapi. Nah, itu bisa. Ulangi. Nah, Wa wa idzal. iza jahimu su'irat. Nah, belum. Salah. Su'irat. Tadi benar. Su'irat. Iya kalau Gitu aja. wa iza jahimu su'irat. Kok ketika Kurang. dibaca nggak kayak tadi pas latihan? Su, Wa ya. idzal jahimu su'irat. Oh, wa iza jahimu su'irat.
Jangan langsung dilepasin. Su'irat enggak. Oh, Su'irat. Tahan dulu sebentar. coba. Su'irat. Su'irat, Nah, su'irat. Wa idza jahimu su'irat. oke, Nanti lanjut. wa Ya, idza lumayan. jannatu ujlifat. Bukan Uz, uz. uzlifat. Wa iza jannatu uzlifat. Oke, Alimat, alimat, ya. alimat, naf, Alimat, alimat. al, alimat, nafsum ma ahdorot. Oke, Fala qasimu bil hunnas. ya, Al, al jawaril kunnas. bagus. Walaili idza as Oke. wasubhi was Wasubhi. wasubhi idza tanaffas Oke, innahu laqawlu rasulin karim ya. zikuwatin ingdazil arsi makin. Arsy, jangan arsy. Arsy makin. Arsi makin. Sekali Dan lagi ulang. diulangi. Di kuwatin indazil arsi makin. Oke. Oke. Moto. Muta'ing sama Sama. amin. Ditipiskan lagi. Sama. Sama. Sama amin. Sama. Muta'ing sama Jangan ditekan. amin. Oh, Sama. Jangan ditekan. Itu huruf seperti huruf za. Jadi mengalir aja. sama. Muta'in sama. Ringan. Desisnya ini ringan. Sama. Tidak perlu ditekan. Sama amin. Oh iya ya, bukan sama. Mut Muta'ing sama amin. Masih ada sedikit Tekan ya? tekanan di huruf sa. Sa, Oh, sa, lembut. Sama, sama. sama. Hmm. Muta'ing sama amin. Ah, itu bagus. Iya ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufukil mabi. Ulang. Mubin. Iya mubin. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Ya, Ya. Wa ma huwa ala ghaibi bidonin. ya, Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Fa aina tajhabun. bukan tazhabun. Tad, tad. Fa aina tadhhabun. Ya, Ya, in lanjut. huwa illa zikrul Zik, lil zik, Hah? Zik- zikrul, za. zikrul zikrul lil alamin. Ya. Ulang Ulangi, nggak? in huwa. Ya, In huwa illa zikrul lil alamin. oke. Li- Liman sya'a minkum ayyastaqim. Ya, Wa ma tasya'u wa ma tasya'una illa
ayyasha Allah. Nafasnya habis. Boleh Ulang. diulangi dari Bentar. illa Diulang ambil ayyasha nafas. Allah. Boleh. Oh, dari mana? Mau Yasha. diulang dari awal boleh. Kalau Dari depan diulang aja. dari illa ayyasha Allah boleh. Oh ya. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Oke, Alhamdulillah, Sadaqallah. barakallahu fiik. Terima Alhamdulillah. kasih Bu Meli, Terima kasih, jazakillah Pak khairal Ustaz. jaza. Pertemuan ke depan dilanjutkan ke surah Abasa. 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 Tapi ingat Ya. ayat 12 itu saya jadiin PR buat Bu Meli ya. Besok diulang Ya, sekali lagi ya. yang Ayat tadi ya. 12 ya. Ya, Hmm, apa? nanti cari Eh cari guru khusus. Ya, makasih ya, Pak Ustaz. ya, idal jahim suairat sama-sama Ibu Meli. Barakallah. Baiknya Ibu Nena. Ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nela. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu, bukan du. Nggak perlu ditiup. Du nggak. Zu. du. A'udzu. 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 Du. A'udzu. A'udzu. Bukan A'udzu. du. Nggak ditiup. Nggak dihentak. Tapi nggak ditekan juga. Tapi dia mengalir. Ada sifat namanya rakhawah. Mengalir saja. A'udzu. Zu. Zu Du. billah. Du. Hmm. Du. Nah, Coba. ya coba. Du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus Ibu Nena. Besok a'udzubillahnya begini terus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini benar. Ini du. Nah, ini yang baru du. Alhamdu. Ya, jadi enggak zu. Oke. Sudah bagus. Ayat kedua, lanjut ayat ketiga. Ar-Rahmanir Arroh, hati-hati. Jangan ar, sampai A-nya jadi tebal. Enggak. Arroh. Rohnya ar, baru jadi Ar-Rahmanir-Rahim. ar, Ar-Rahmanir Rahim. Oke, Maliki. Maliki yaumiddin. Mm-mm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, Ihdinas siro Ihdinas siratal mustaqim. bagus. Siro, Siratal ladina Nah, an'am ini juga huruf za seperti zu tadi. da da Siratal zi. di Siratal ladina an'amta alaihim Bagus. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, sekali lagi harus diulangi dari ghairil maghdu, tapi persiapkan nafas yang baik, yang maksimal supaya tidak putus di tengah jalan. Ya, jadi Oh, langsung satu nafas dari ghairil maghdubi. ya, Silakan. coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang sedikit keliru, yang kurang pas, masih kurang pas ya, yaitu di huruf Ya, sifat huruf ghain, maghdu masih kurang. Terus kemudian huruf dotnya maghdu waladdo, do, do-nya masih kurang. walad Kita perbaiki walad pelan-pelan.
Ya. Ghairil maghdu Mag, itu jangan mag, diseret jadi mag enggak. mag, mag, Maghdu mag, maghdubi. Kemudian maghdubi. ketika membaca waladdo itu bo-nya ada sifat istitolah. Sifat istitolah itu ada suara yang ditarik ketika sebelum dilepaskan huruf bo-nya. Bagaimana caranya? Ketika kita membaca huruf bo, sebenarnya ada suara yang diseret, yang ditarik. Apa itu? Bo. Jadi bo. Jadi ketika Do, dia di tasydid, maka nggak putus, nggak boleh putus. Walau do, nggak boleh putus mag, seperti itu. Dan juga ada suara yang di tengah-tengahnya di antara la dengan do. Apa itu? Itulah suara istitolah. Walau, nah itu namanya istitolah. Walau, itu namanya istitolah. Jadi tidak putus walau do, bukan. Tapi do, walau ada suara walau, yang tinggal, yang sisa. Walau dhalin. Doli. Huruf do itu yang kena adalah pinggir lidah kanan atau kiri, boleh salah satu, ya. Terkena dengan gigi geraham sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi do itu bukan di ujung lidah. Tadi Ibu Nena masih baca do-nya di ujung lidah. Walat do, enggak. Walau nih di sini yang kena. Oh, Walau walau, dhalin. Sekali lagi coba Ibu Nena. Ghairil. go ya. Ghairil maghdubi alaihim. Duh, nggak kuat ya. Ntar. Tarik dulu Ah, nafasnya. Persiapkan. Ya, siapin dulu nafasnya. ghairil maghdubi alaihim waladzallin. Oke, Ngetrail sudah lagi ya. lumayan bagus. Tinggal do itu ndak perlu harus di apa ya, digenjot dol, nggak perlu. Dia cukup datar saja, ya. Yang perlu ditekan adalah lam yang bertasydid itu saja yang ditahan. Bagaimana caranya? Ketika baca dol, tahan dulu, jangan langsung lepas dolin, bukan dolin. Sekali lagi Ibu Nina. Berarti dari Ghairil. Mm-mm. ghairil maghdubi alaihim waladzallin. Masih Amin. Ya, masih harus amin. ya fokus nanti di pertemuan selanjutnya fokusnya di ayat 7 terus. Ya, 1 sampai 6. Oh gitu. Tadi alhamdulillah Ibu Nina sudah banyak banget progresnya, sudah bagus. Tinggal huruf za-nya nanti jangan sampai ketukar dengan da, ya. Jangan sampai nanti yang dibaca seperti huruf da, ya. Ya, benar. A'udzu bukan a'udzu. A'udzu, Kemudian a'udzu. siratal ladzina bukan ladzi, tapi ladzi, zi. Lagi. Nah, itu saja nanti yang perlu dimurojaah, direview kembali di rumah. Insyaallah pertemuan ke depan masih di Al-Fatihah, kita fokuskan di ayat 7. Terima kasih Ibu Nena, barakallahu fiik, Kasih Pak jazakillah Ustadz. khairul jaza. Amin. Enggak. Karena ini Ibu Rani ya izin suaranya hilang. Nah, jadi Mas Oh, Tami ya kita mudah-mudahan lanjut aja insyaallah. ke Ibu Tevi. Nah, Ibu Tevi Al-Baqarah Ibu Tapi 77. Al-Baqarah 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون
yaktubuna kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Nunnya hati-hati tadi kepental. Mina enggak min indillah. Summa yaquluna. Summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhaztum indallahi ahda. Indallahi. Qul Qul attakhadtum. attakhaztum indallahi ahda falan yukhlifallahu ahdah. فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ Wabilwalidaini ihsana. Kalau mau diwakaf di ihsana boleh. Sekarang dari mana? Diulangi dari la ta'buduna illallaha wabilwalidaini ihsana. Wakaf di sini. Ya. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah Summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Baik, barakallahu fiik Ibu Devi, jazakillah khairul jaza. Temuan selanjutnya nanti dilanjutkan di ayat 84. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu Romlah, mangga Al-Baqarah 84. 84 ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Romlah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum
summa aqrartum wa antum tashhadun summa antum haulai taqtuluna anfusakum. Dari mana Ustaz ini? تقتلون أنفسكم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم langsung di depannya tadhaharu. ya Ya, langsung di depannya tadhaharuna itu huruf za, bukan tadha. Tazaharuna. tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum Ya'tu, jangan ya'tu, enggak ya'tukum. wa iyatukum usaratu faduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd Fama jaza Terlalu panjang, 2 harokat saja. Fama jaza'u. Fama jaza may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayat Khizyun illa khizyun fil illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab ya. wa Allahu bighafilin amma ta'malun ulaika allazina ashtaraw hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunzarun walaqad atayna Musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus Biruhil ha tenggorokan. Biruhil qudus. biru Wa ayyadnahu وأيدناه بروح القدس Oke. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Baik, barakallahu fiik Ibu Rumlah. Masya Allah, jazakillah khairal jaza. Selanjutnya nanti dilanjutkan ke ayat 89. Iya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu Rumlah.
Silakan yang Ibu lain. Emi, mangga at-takwir. Ibu Emi At-Takwir ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Emi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat. Iza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumun kadarat. Wa Kadarot bukan idza kadorot, bukan kadarat. daknya tipis. Ya, Kadarot, roknya yang tebal. kadarat. Ulangi wa. Ya. Wa idzan nujumun kadarat. Oke, Wa idzal jibalu suyirat. bagus. Wa idzal isyaru utilat. Wa Mhm. idzal Wa idzal husyu zaknya tipisin. wa Wa i idzal wa idzal wa idzal wuhusyu husyirat Oke. wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusirat wa idzas sama'u kusyitat wa Kusyitat. idzas sama Ulangi Bu. Wa ya idzas kusyitat sama. wa idzas sama'u kusyitat wa Hmm. idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu Uz uzilfat wa uzlifat. idzal jannatu uzilfat uz Uzlifat. wa idzal jannatu uzlifat wa idzal jannatu uzlifat Mhm. alimat nafsun ma ahdarat fala uqsimu Bil bikhunnas bil ada alif lamnya. Fala al-jawab uqsimu bil khunnas. fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili iza as'as was-subhi iza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim Baik, Utin. zi quwwatin indal zil arsil makin ذي قوة muta عند ذي العرش مكين. zi quwwatin indal zil arsil makin arsi عرش مكين. Arti ya. zi quwwatin indal zil arsi makin muto'in sama amin wa ma sahibukum To panjang. bimajnun wa ma sahibukum bimajnun
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين بضنين. وما ya وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن Ya, هو إلا kenapa? iya إن benar, lanjut. هو إلا إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما Ma-nya terlalu panjang. Wa ma tasha'u. Kalau mau dipanjangin, panjanginnya di sya, Ibu. Wa ma وما tasya'. baik وما تشاءون إلا أن يشاء رب العالمين Oke, baik. Barakallahu fiik, Ibu Sadaqallahu Emi. al-azim. Jazakillah Udah kan? khairul jaza. Pertemuan ke depan langsung dilanjutkan surah Abasa. Jazakallahu khair. Tapi nanti saya maunya Ibu Emi murojaah kembali di rumah sendiri. Ya, yang tadi saya sudah perbaiki, sudah koreksi. Semoga nanti bisa diperbaiki dan akan lebih lancar di pertemuan selanjutnya. Baik, silakan selanjutnya. Karena ini juga Ibu Elinor sedang batuk, jadi jadi mustafi Insya kita Allah lewat dia langsung Ibu Yani. Ibu Maka Yani, Ibu Yani, silakan Ibu Yani. Ibu Yani. Bu Yani, Yani ya? Iya betul. Ibu Yani, Al-Mutaffifin. oh Ibu Emang. Yani Al-Mutaffifin. Al-Mutawifin. Baik. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Suaranya kurang jelas Alladzina Ibu Yani. oh, saya pakai headset Pak Ustadz. Oh, gini jelas nggak Pak Ustadz? Kayak Begini ada jelas Pak? apa ya? Ada suara shadownya kayak gitu, tapi nggak tahu suara apa itu. Ya, gini aja Pak Ustadz. Iya coba, ya di sini gini baru bagus, baru Oke. bagus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wailul lil mutaffifin. Allazina izak talu alan nasi yastawfun. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu Yazunnu, bukan yazun, tapi ya betul. yazunnu. Ala Yazunnu. yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailu yauma izil lil mukazzibin. Allazina yukazzibuna biyaumiddin. Sekali Wa lagi ma Ibu, alladzina. allazina yukazzibuna Jangan ditekan. biyaumiddin. Yukadzibu, Ya. yukadzibuna. Iza
Alladzina. Maaf. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tazin asim. Iza tutla alaihi Tutla. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rona ala kulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun. Summa innahum lasolul jahim. Summa yuqalu Thumma. Summa Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrori lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum markum. Baik, Ya, kita wakafkan dulu sampai ayat 20 Ibu Yani ya. Insya Allah selanjutnya baru kita Sadaqallahul lanjutkan ke ayat azim. 21. Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Bacaannya Ustaz. semakin progresif Ibu Yani. Jazakillah khairul Alhamdulillah. jaza. Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah. Alamin. Terima Silakan kasih Pak lanjut. Ustaz. Mangga selanjutnya Ibu Sama-sama. Diah mau mulai dengan Al-Baqarah. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat. ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Tunzir. Ini harus kelihatan perbedaan roknya. Ini roknya rok tipis. Lam tunzir. Zir. Kalau ini boleh banyak getarannya karena siapa? Posisinya tipis. Lam tunzirhum la yu'minun. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Tunzir. Zirhum la yu'minun. أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون يخادعون. يخادعون الله Naknya والذين hati-hati jangan sampai tebal. Yukhadi'unallaha, bukan nallah, nallaha. يخادعون الله والذين آمنوا وما Wama وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون wama yash'urun. Shinnya ada desis. Wama yash'urun. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Baik, وإن kita cukupkan dulu sampai ayat ke-10. Insya Allah ayat ke-11 nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ibu Dia. Barakallahu fiq, jazakillah khairul jaza. Enggak, selanjutnya Ibu Lili sama Al-Baqarah juga baru buka mulai Al-Baqarah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Lili. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma Unzila ilaika wa ma. Ibu Lili mau wakaf atau mau wasal nih? Wakaf aja ya Pak ya. Kalau wakaf harus jelas-jelas, jangan ragu-ragu. Min Iya, qablik. Kalau wakaf. di Mingkobik ya. Walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unzil. Boleh nggak di situ Pak? Wa ma unzila min qablik. Nggak nyampe. Tadi barusan yang pertama nggak nyampe soalnya Pak. Insya Allah Boleh sekali lagi nyampe. coba ya Sekali Pak ya. lagi nyampe. Coba. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Alhamdulillah. Ulangi. Wa ma Wah, unzila min qablik. boleh langsung wabil atau diulang dari Boleh diulangi dari wa ma unzila min qablika wa bil akhirati. wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Innal Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala khatamallah khatamallah Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum illa diulangi dari wa ma yakhda'una. Bagusnya di situ. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Baik, Ibu Lili. Barakallahu fiik. Sampai ayat ke-10 dulu. Insyaallah pertemuan selanjutnya dilanjutkan ayat ke-11. Makasih Mangga, Ustaz. selanjutnya terakhir Ibu Ida Farida Silakan Ibu Al-Baqarah Ida. 58. Al-Baqarah 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ida, ayat ke-58. Iya, Wa idh qulna dukhulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu khittatun naghfir lakum khotoyakum wasanazidul muhsinin. Fabaddalalladzina zalamu qawlan ghairal qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina. Nah, Ustaz. Anzalna 'alal ladzina. Ah, bisa diwakaf di situ. Kalau nggak bisa ya, di depan fa anzalna 'alal ladzina zalamu. sampai Rijza boleh. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijza. Tapi kalau lebih baiknya itu kalau wakaf darurat ya boleh-boleh saja fa anzalna 'alal ladzina zalamu. Langsung dilanjutkan saja Ibu Ida. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun.
Hmm. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها Terus? قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik, Ibu Ida. Jazakillah khairal jazak. Dan Jazakallah saya khairan. ucapkan juga terima kasih untuk yang sudah berhadir pada malam hari ini. Insya Allah sudah berakhir pertemuan kita pada malam hari ini. Dan kita lanjutkan kembali di pertemuan yang selanjutnya dengan talaki yang ikhwan. Kita tutup sejenak dengan membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إله الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحاب المصابح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. Terakhir kita niatkan surah Al-Fatihah kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan urusan mereka, memberikan segala makanan dan kebutuhan kepada mereka, kemudian mengenyangkan anak-anak mereka, kemudian mengangkat segala-segala sakit yang mereka deritai. Allah jadikan kesabaran mereka sebagai sabar yang mengujungkan kepada pahala yang luar biasa kepada mereka semua. Kesabaran mereka yang menjadikan jalan mereka untuk masuk surga. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Pak Nugroho, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. teman-teman semua atas kehadirannya. Terima kasih. Ya, semoga yang sakit lekas sembuh ya. Amin. Mangga saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.